जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आमे +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 9 नो मैराथन क्लास करिबा। तो तीनोटी यूनिट को आमे गुट्टे क्लास रे डिस्कशन करिबा। तो जो मानकर एग्जाम रिसेंट अछि जिमित कि एफएम यूनिवर्सिटी अछि, कलाहांडी यूनिवर्सिटी अछि, तो सेमान पई क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। समिस्त लास्ट जाय देखंतु यूनिट 1 टा टिके मो पाख नाही, तो सेति पई मु आउ तीनोटी जांको यूनिट डिस्कशन करमी। पूर्व जो क्वेश्चन 8 पेपर 8 रे जो क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, तो सबु जांको 10 टा जांको सेउटू आसीतिला। तो ये क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट होची। केवल यूनिट 1 नहीं, यूनिट 2 3 4 अच्छी। तो सबू जाक आम गोटे क्लास रे डिस्कशन करबा। जहाँ भी प्रश्न आसीबो सब या भितर ही आसीबो। तो आम डायरेक्ट डैश पूरण को जिबा, डैश पूरण सब डिस्कशन करबा। तो प्रथम प्रश्न, मुगल शासन भित्ति प्रस्तर डैश पकाइथिले? किए पकाइथिले? बाबर। बाबर मुगल शासन भित्ति प्रस्तर माने मुगल शासन प्रतिष्ठा करथिले बाबर। केबे करथिले? 1526 रो पानीपत युद्ध रे इब्राहिम लोधी को हराई से कौन करथिले? मुगल शासन प्रतिष्ठा करथिले। मन रखिबे ए क्वेश्चन पकाए। पानीपत युद्ध केबे होइतिला? का का मध्य रे होइतिला? केबे होइतिला? 1526 रे होइतिला। डैश भारतर मुगल शासन को दृढ़ीभूत करथिले? शासन सीना प्रतिष्ठा करथिले बाबर, तांको दृढ़ीभूत किए करथिले? अकबर से शासन को दृढ़ीभूत करथिले। मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सब प्रश्न एठी आसीबो, या बाहिरु कोनोसी क्वेश्चन आसीबोनी। यदि क्लास टी को फुल अटेम्प्ट करिसेंती तो आराम से एग्जाम रो भलो करि परिबे। ए पीडीएफ सब मो टेलीग्राम रो ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि। तापरे बाबर को उत्तराधिकारी डैश थिले? किए थिले? हुमायून थिले बाबर को उत्तराधिकारी। डैश मसिया रे हुमायून सिंहासन आरोहण करथिले? 1530 रे हुमायून कोन करथिले ना सिंहासन आरोहण करथिले। अकबर डैश मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले? अकबर केबे जन्म होइथिले? 1542 रे अकबर जन्म ग्रहण करथिले। डैश थिले अकबर को अभिभावक? बैराम खां थिले अकबर को अभिभावक। द्वितीय पानीपत युद्ध डैश मसिया रे संगठित होइतिला? 1556 ने द्वितीय पानीपत युद्ध होइतिला। तो प्रथम पानीपत युद्ध मन रखिबे 1526 रे, जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट। द्वितीय पानीपत युद्ध होइतिला 1556। ये जो द्वितीय पानीपत युद्धटा होइतिला एटा अकबर समय रे होइतिला। प्रथम पानीपत युद्ध बाबर को समय रे होइतिला। मन रखिबे एठो एक मार्क के प्रश्न आसे। तो सेति पई क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। लास्ट जाय समस्त देखिबे, एठे सब जगह क्वेश्चन आसीबो। द्वितीय पानीपत युद्ध डैश और डैश को मध्य रे लड़ा जाइतिला? का का मध्य रे? हिंदू आ अकबर को मध्य रे। तापरे बैराम खां डैश रो अधिवासी थिले? बैराम खां केउठार अधिवासी थिले? कोडारे बागदाद सान रो अधिवासी थिले। जुद्धाबाई डैश कर कन्या थिले? कहार कन्या थिले जुद्धाबाई? जुद्धाबाई थिले बिहारी मल्लकर कन्या। बिहारी मल्ल डैश रो राजा थिले? अंबर रो राजा थिले बिहारी मल्ल। अकबर को सेनापति डैश थिले? मानसिंह थिले अकबर को सेनापति। डैश थिले बीकानेर को राजा? किए थिले? कल्याण मल्ल थिले। तापरे डैश मसिया रे अकबर चित्तर दुर्ग अधिकार करथिले? केबे? 1568 मसिया फेब्रुआरी 23। मन रखिथिबे 1568। बेसी करी मसिया मन रखिए 1538। मेवार राजा डैश थिले? उदय सिंह थिले मेवार राजा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मलवार राजा डैश थिले? बाजबहादुर थिले मलवार राजा। तापरे 1572 ख्रीष्टाब्द रे डैश रो युद्ध संगठित होइतिला? कोठी कोठी युद्ध होइतिला? सरनाल रो युद्ध संगठित होइतिला। एटा बेसी इंपोर्टेंट नै। ये हळदीघाट युद्धटा पचारे। हळदीघाट युद्ध डैश ख्रीष्टाब्द रे संगठित होइतिला? 1576 ख्रीष्टाब्द रे हळदीघाट युद्ध होइतिला। मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अकबर को राज्यसभा रे वाजिर पदवी रे डैश थिले? किए थिले? तोड़र मल्ल थिले वाजिर पदवी रे। तापर प्रश्न, अकबर को मुगल साम्राज्य को डैश टी सुबारे विभक्त करा जायतिला? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 12 टी सुबारे विभक्त करा जायतिला। तो एगुडा जदि भी मन रखिबे जोठी 5 मार्क आसीबो, तो सेठी भी एगुडा आपनकर काम रे आसीबो। तापर 21 नंबर प्रश्न, चेंगी खां को जीवन चरित्र डैश रचना करथिले? किए? जुआन रनी एटा रचना करथिले। 1564 ख्रीष्टाब्द रे डैश कर उच्छेद करा गला? जिजिया कर, जोटा धर्म कर का उपरे लागू हेतला? हिंदू मानक उपरे लागू हेतला। सेटा 1564 रा अकबर सेटा उच्छेद करथिले। किए उच्छेद करथिले? अकबर। मन रखिबे। डैश को दर्शन प्रति अकबर को रुचि रहितला? जिए कि जने सूफी चिंता नायक थिले। कार दर्शन प्रति? मास नभीस का। डैश टारे इबादत खान बा प्रार्थना गृह निर्माण करा जायतिला? फतेहपुर सिक्री टारे। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मन रखिबे। उलेमा माने सत्य दलिल बा सत्य पाठ उक्ति रे स्वाक्षर करंती ताकू डैश कहा जाय? कोन कहा जाय ताकू? महजार कहा जाय। तापरे अकबर प्रतिष्ठा करथिबा धर्मर नाम डैश थिला? दीन ई इलाही। मन रखिबे दीन ई इलाही। दीन ई इलाही रो अर्थ कोन? स्वर्गीय पवित्र विश्वास। दीन ई इलाही रो अर्थ हला स्वर्गीय पवित्र विश्वास। इस्लामीय राज्य गुडी को औरंगजेब को शासन समय रे डैश कहा जाउतला? दर उल इस्लाम।
କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦର ଉଲ୍ ଇସଲାମ ମନେ ରଖିବେ। ଜାଗିରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଜମିଖଣ୍ଡ ଜାଗିରର ଅର୍ଥ। ଏ ଜାଗିରଟା 2 ମାର୍କିଆର ଆଉ 5 ମାର୍କିଆର ପଚାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇକ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ମଦାଦ ଇ ମାସ ସ୍ୱନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡେସ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସଦରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ଥିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ର ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଥରେ 2 ଥର ଲେଖିଦେଲେ ସେଟା ମନେ ରହିଯିବେ। ଜଟ୍ ମାନେ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେସ୍ ଥିଲେ, କୃଷକ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କୃଷକ ଥିଲେ। ନୁରଜାହାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ମେହେର ଉନ୍ ନିସା। ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଡେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଦେଖିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା? ତାରିଖ ମନଦିଲୁ ଇ ଫୁତହ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଥରେ 2 ଥର ନ ଲେଖିନା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବନି। ପାରସିକ ନବବର୍ଷକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ନୌରାଜ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? 1663 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ଅଣ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦର ଉଲ୍ ହର୍ବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫତୱା ଇ ଆମଲଗିରି ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି MCQ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ତା ସହିତ ଡେସ୍ ପୂରଣ ଆସୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ। ୟୁନିଟ୍ 2 ଆମର ଶେଷ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ଟା କେବଳ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 3। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଡେସ୍। ଏଇଟା କେତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର जो थर्ड सेमिस्टर एग्जाम ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି ବି ଏଇଟା ପଚାରିଥିବ। ଡେସ୍କୁ କାଜି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କାଜି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରୟତ ବା ରିଆ। ଡେସ୍ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ? କୋଉମାନେ? ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକକ ଭାବେ ଡେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ? ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଡେସ୍ ବାସ୍ତବତା ମୁଗଲ ଯୁଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟା ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କହନ୍ତି। ତ ରିଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ଡେସ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? କୃଷକ ବା ଚାଷୀ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି କୃଷକ ଚାଷୀ ସଂଖ୍ୟା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଧିକ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନିକ କୁହାଯାଏ। ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଖୁଦକସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ପାରସିକ ଭାଷାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଦକସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଜମି ମାଲିକ ନିଜ ଜମି ନିଜେ ଚାଷ କଲେ ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ଖୁଦକସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନିଜ ଜମି ଜଣେ ନିଜ ଚାଷ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ପାହି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୟତି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରୟତି କୁହାଯାଏ। ସେନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତୁଲେଦାର କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍ ଶିଳ୍ପ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଗଲ କାଳରେ? ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମୁଗଲ କାଳରେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଡେସ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର? ଗୁଜରାଟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଡେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରୁଥିଲେ? ହୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ନୀଳ ରପ୍ତାନି ଡେସ୍ ଦେଶ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା? ଭାରତରେ। ତମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୃହ ଉପକରଣ ଡେସ୍ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିଲା? ବନାରସରେ। କାର୍ପସ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଡେସ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗୁଜରାଟ ସୁରଟ। ତାପରେ ଡେସ୍ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଏଇଠି ମାତ୍ର 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର। ତାପରେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 4, ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ୟୁନିଟ୍ 4ର ଆକବର ଡେସ୍ ନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ସୁଲ ଇ କୁଲ ବା ସର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଆକବର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ସୁଲ ଇ କୁଲ ଏକ ଡେସ୍ ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ବା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ମୌଲାନା ଶାମସୁଲ ମୁଲକ ଠାରୁ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ଡେସ୍ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୋଉ ବିଷୟରେ? ମକାମତ ଇ ହାରିର ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବର ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଆକବର କେବେ ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? 1563ରେ। ଲାଗୁ କରିଥିଲେ କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ମନେ ରଖିବେ। ଆକବରଙ୍କ ନାମରେ ଡେସ୍ ପାଠ କରାଗଲା? ଖୁତବା ପାଠ କରାଗଲା। ତାପରେ ବାଦାଉନିଙ୍କ ଡେସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକବରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କୋଉଟା? ମୁନ୍ତଖାବ ଉଦ୍ ତୱାରିଜ।
तवारिक। तापर चिश्ती संप्रदायर प्रथम प्रतिष्ठाता देश थिले खोजा अब्दुल चिश्ती। नक्शबंदी संप्रदायर प्रतिष्ठाता थिले किए खोजा बाहुद्दीन नक्शबाद। तापर अशाहजान का सर्वश्रेष्ठ कृति एटा शाहजान होबा कथा हला एटा शाहजान होबा कथा एटा टिके टाइपिंग मिस्टेक हेची तो शाहजान कर सर्वश्रेष्ठ कृति थिला ताजमहल। मैं जानि चंती मुमताज भाई से ताजमहल बनेइथिले। अकबर समय रे डैश और डैश प्रसिद्ध चित्रकर थिले बसंते आउ बासबान। डैश और डैश संरचना रे इस्लामिक चित्रकला संरचना कदर भारतीय आउ पारसिक। तापरे पूर्व मुगल चित्रकला को डैश कुआ जाए। पूर्व मुगल चित्रकला को कौन कुआ जाए तुर्तीनामा कुआ जाए। छाया चित्रकला श्रेष्ठ उपासक डैश थिले जहांगीर थिले। राजपूत चित्रकला डैश प्रकार थिला गणतांत्रिक प्रकार थिला। तापरे भारतीय पारसिक चित्रकला डैश शैली परंपरा रे प्रकाशित होई अछि निमतनामा चित्रकला रे पर्यवसित। तो ये देखंतु जहाँ भी एमसीक्यू थिला तो याद टिके बेसिक क्वेश्चन नहीं तो एमसीक्यू सब पढ़ी नियंतु। तो ये भी आपनकर 1 मार्क आसीबो। तो एमसीक्यू सब जहाँ भी अछि टिके पढ़ी नेबे समिते यूनिट 4 तो डैश पूर्ण भी एटा पढ़िबो। एफएम यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि ता सहित कलाहांडी यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि तो सेमानक पय बहुत इंपोर्टेंट रहबो क्लास टी। तो क्लास 8 रखुचे आशा करूचे समस्त ए क्लास टी फुल अटेम्प्ट करिथिबे और एग्जाम रो जाई भलो करिवे। जय जगन्नाथ।